Comme l'heure était déjà avancée, By the time it was late, ses disciples s'approchèrent de lui his disciple came to him et dirent, ce lieu est désert and said, the remote place, et l'heure est déjà avancée. and the time is already late. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans le village des environs Send the people away that they can go to the surrounding countries of the village by pour themselves s'acheter de quoi manger. to buy something to eat. Jésus leur répondit, But Jesus answered, donnez-leur vous-même à manger. you give them something to eat. Mais ils lui dirent, And then they tell him irions-nous acheter des pains pour des cendriers that would take more than a half a year wages. et leur donnerions-nous à manger? And we go and spend so much bread to give them. Et il leur dit, And he says, combien avez-vous de pains? how many loaves do you have? Allez voir, ils s'en surent et répondirent, He asked, go and see. 5 et 2 poissons. When they found 5 fishes and 5 breads and 2 fishes. Alors il leur recommanda de le faire tous asseoir par groupes sur l'heure verte. Then Jesus directed them to have all people sit down in groups in green grass. Et ils s'assurent par rangée de 100 So et de 50. they sat down in groups of 150s. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, Take the 5 loaves and the 2 fish, et levant les yeux vers le ciel, and looking up to heaven, il rendit grâce, gave thanks puis il rompit les pains and broke the loaves. et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Then he gave it to the disciples to distribute to the people. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. He also divided the 2 fishes among them. Tous mangeurs et furent rassasiés, They all ate and they were et en satisfied. apportant 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. And the disciple picked up 12 baskets of broken pieces and bread of chapter 6. Jean 6, versets 5 à 12. John 6, verse 5 to 12. Je lis au nom de Jésus. Versets 5 à 12, voilà. Verse Je vais 5 retrouver to 12. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, When he looked up and saw a great crowd coming toward him, Jésus dit à Philippe, he said to Philip, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? where shall we buy bread for these people? Il disait cela pour l'éprouver, He asked this only to test him, car il savait ce qu'il allait faire. for he already had in mind what he had. Philippe lui répondit, Philip responded, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. it will take more than a half a year's wages to buy enough bread for each. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Another of his disciples, Andrew, son of Peter, nous avons introduit un thème très puissant. we introduced a very powerful Donne topic. ton pain, Give your bread, donne les morceaux de ton pain give a piece of your bread à 7 et même à 8 to 7 and 8 pour échapper to run away à la colère à venir. in the wrath to come. Et nous avons tiré ces thèmes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11, We took this book in the book of Ecclesiastes, verset 1 à 2. verse 1 2. Là, il y a quelqu'un And somebody qui est en train de dire au propriétaire du pain, is telling the owner of the bread, il lui dit, he says, prends ton pain, take the bread, jette ton pain throw your bread sur la surface des eaux. on the surface of the sea. Et après avoir récupéré ces pains, After recuperating, tu vas donner des morceaux you give the pieces à 7 to 7 et même à 8. and to 8. Donc c'est que les 7 va bénéficier des morceaux. Which the 7 will Et beneficiary. nous avons expliqué tout d'abord les pains à question. And we explain what was the bread. Nous avons vu le pain, c'est le Seigneur We Jésus-Christ. saw that the bread was the Lord Jesus Là, Christ. je suis en train d'aider aussi les gens qui écrivent And also helping the people that are writing. parce que nous avons divisé cet enseignement en 4 parties ou 4 chapitres. We broke this teaching in 4 pieces, 2 On a parts. déjà épuisé le premier chapitre. We already finished the first chapter. Donc, dans le premier chapitre, il était question du pain qui était descendu. In the first chapter was a matter of the bread that came down. Et nous avons compris ces pains-là. And we understood the C'est le bread. Seigneur Jésus-Christ, c'est selon Jean chapitre 6, It's the Lord Jesus Christ according to John verset 6, 48 à descendant. verse 48 going down. Et nous avons trouvé les propriétaires du pain. And we found the owner of the C'était bread. lui-même le Père, notre Dieu. It was himself, Lord. Il a envoyé son Fils aîné. He gave his
Only the Son. Voilà pourquoi nous avons fait les parallélismes avec Jean chapitre 3 verset 16 That's when we try to link between John chapter et 6 Ecclésiaste chapitre 11 verset 1 à 2. and Ecclesiastes chapter 11 verse 1 to 2. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi de la personne qui disait And today we'll speak à Dieu, about jette ton peuple. we'll speak about the person that told God choice is Nous allons les voir cette personne We aujourd'hui. will see that person today. Et nous avons expliqué dans plusieurs angles, Jonas est descendu dans le port de Japon. And we will see how Jonas has Et nous right avons now in the expliqué ces ports-là And we'll explain that port. Était un port cosmopolite. It was a custom. Donc, c'est un port qui avait beaucoup de gens, beaucoup de nations, beaucoup de langues, beaucoup de peuples. Port that had a lot of people, a lot of nations, and many people. Est-ce que vous m'attendez? Glory to God. Il ne faut pas être distrait. Do not be distracted. Donc, le port là était cosmopolite. That port was cosmopolitan. Donc, il y avait des gens, des nations, des langues There were nations, people, and languages dans ces ports-là. in that port. Et Jonas descendait là-bas. And Jonas was Mais going quand down. Jonas descend, And when Jonas go down, lui il ne va pas utiliser beaucoup de barques. he doesn't use many ships. Lui, il doit seulement choisir un barque de croyants. He can only use the ship of Donc, believers. il est dans une barque là de croyants He's in the boat of the believers. et il se cacha. And he hide Et it. la Bible dit, quand le vent And the Bible says when the wind soufflait, blows, chacun de ces peuples qui étaient dans cette barque-là and every people that was in that ship commençait à invoquer son Dieu. and started praying their own God. Chacun invoqua son Dieu. Everyone called upon Donc, his on God. a compris, ils étaient des croyants, That we understood they were believers, mais avec différents dieux. but with different gods. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. They did not know the Lord. Mais comme Jonas était là, But as Jonas was there, ce peuple-là va connaître l'Éternel. those people shall know God. Et nous avons expliqué même le pilote qui est venu chez Jonas. We explained the captain that came to Jonas. Or que le pilote est là, Or that captain, d'un autre côté, in another way, c'est Pilate. it's Pilate. Et d'un autre côté, c'est pilote. In another way, it's a pilot. On avait expliqué, We explained it. pilote voulait quitter If you did not come, pour rater. you messed up. Parce qu'on n'aura pas vraiment le temps bien aimé Because we wouldn't really have time d'expliquer tout ça. to explain all this. Mais quand on a jeté Jonas dans I l'eau, went through Jonas in the sea, c'est alors ces peuples and that's when ont the commencé à invoquer le nom de people l'Éternel. started to call the name of the Lord À cause de la mort de Jonas. because of the death of Jonas. Donc on comprend très bien We understand que la mort de Jonas the death of Jonas a fait que les autres peuples puissent croire au nom de l'Éternel. that the other people believe in the Lord. Nous avons expliqué Japon, c'est là où il y a le Saint-Esprit. C'est Jopé en grec. We explained that Joppa is where there's a lot of. Et le jeudi, And Thursday, nous avons pris aussi un autre angle. we took another angle. Là, nous avons vu le frère David. We saw Brother David. Lui aussi, il vient avec 10 pains He came with 10 bread et fromage and the dough, pour donner aux gens qui étaient dans la bataille. and to give the people that was in the battle in front of Goliath. Et nous avons expliqué And we explained David est le véritable. David is a true. Le véritable, c'est notre Seigneur The Jésus-Christ. truth is our Lord Jesus Christ. Et nous avons même pris aussi l'exemple de Joseph. And we took the examples of Joseph. Joseph, c'est un distributeur du pain. Joseph distributes the Mais bread. pour que Joseph arrive à distribuer le pain en Égypte, But for Joseph to distribute the bread in Egypt, il faut qu'il soit mis à la mort. he has to be killed. Nous avons expliqué comment Joseph a été mort We explain how Joseph died et comment il a été ressuscité. and how he was resurrected. Et en Israël, il commença à distribuer, plutôt en Égypte, il commença à distribuer le pain. And in Israel, he started to distribute the bread. Donc c'est ça ce que nous avons parlé That's la semaine passée. that's what we talked about last week. Mais aujourd'hui, But today, est-ce que nous sommes prêts? are we ready? Serrez vous sentir. I want you to have your buckle. Nous allons nous lancer pour nous pousser. We're going to start lower down for the cheeks. Ici, na mati pour nous bampongo. When we finish, we're going to go higher for Nous eagles. unions sur toi, soit pas naïf. Everybody will have his share.
Nzamba pambola basantu. May God bless the saint. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir dans la première partie? What do you need to keep in the first part? Jésus-Christ a été venu sur la terre. Jesus Christ came on earth. Mais pour abikisa yo But nanga, for you to save il you faut and I, pas briser. he had to be broken. Il faut pas bomailler. He had to be killed. Et tant qu'on And when he will be resurrected, n'est-ce biso tondimeli. that's when now we believe in him. Yamona toloba ki même semaine passée maloba ya muwei. That's when we even spoke about the words of the dead. Ki maloba batu bazondima. If the person leaves the word when he's dead, people believes in him. Muwei soka sekwi awa batu bakokima baobanga. If a dead person resurrected, people will run away. Et tomoni homme riche so yebisa le père Abraham tinda Lazare. When we see a rich man telling the father Abraham, send Lazarus. Soki bamoni muwei bakondimela ye. Because if they see a dead person, they shall believe in him. Voilà pourquoi Jésus dans le jour de sa chair. That's when Jesus was walking in his flesh. Nobody couldn't believe him. Because he was still alive. When he died, he resurrected. We all believed in him. The word of a dead. And we say, we are many here. A person that died, we all know, if he just came here, we are scared of a dead person. Even if we're many. That's when we say, if you also want to scare demons, you need to die. Amen. It's clear. If you die in a resurrection, that's when I know someone that died and resurrected our Lord Jesus Christ. As he was walking, the demons were running away. Even the ones that were in the house, they were shaking. They were prostrated. Because he's a dead that died and resurrected. Now he gave us our glory. Et jeudi, nous avons expliqué les gâteaux roulants. Today we're going to explain the rolling cake. Est-ce que vous avez déjà vu un gâteau qui roule? Have you ever seen a cake that is rolling? Et qui est pétitante? And when it hits a tent, and then the tent splits, it splits above and beyond. Donc on a expliqué que c'est que les gâteaux aussi c'est toute une arme. We explained that the cake is La parole also de Dieu a ce weapon. n'est pas seulement la nourriture, The word of God is not just the food, mais c'est aussi une arme. it's also a weapon. Boyaka mardi na jeudi, babilo ba bien besoin. Come Tuesday and Thursday, good things are coming. Boyaka. Keep coming. Amen. Alors, le rôle à Jésus-Christ, As Jesus Christ, tel qu'il est, as he is, tel que nous sommes, as we are, tu exaltes qui peuple toloba qui peut we exalted the people and say, Ndeko, yo peta muzamba poni yo. when Jesus Tu dois chose, passer aussi par des you tribulations, also need to go through par des tribulation, brisements. through Yo breakings. se doit les attaques que nzamba zoni yo kola yo. Everything is not about God, it's striking. Ala ko presse kaka po faire o eza na kati de He's bio. just pressing, squeezing you so that the Tout truth les can come différents out. c'est là compliqué pour atteindre ya yo. It's going through the dark days so it Pour can un push you. jour batu ba mona ngolu ko eza na kati. Because one day people shall see the grace in you. Yango tolobaki il faut tomitika nkolo atambwisa biso. That's why we say we need to abandon ourselves so that God will Tomitika walk with us. nkolo abilise biso. We need to allow God to break us Po abimisa uyo eza kati na biso. so He can bring the anointing out of us. Lokola la mana ebimisaki huile na kati nango après avoir d'être brisé. As the manna removed the oil after being broken. Kola pambola basantu. May God bless the saint. Et comme Christ a été brisé et ressuscité, As Christ was broken and resurrected, et sikoyo akozwa siko mokso wana ya bape. now He will take these pieces of bread Nde siko akomopesa ngo and bato. He will start giving to people. Nous venons de lire dans le livre de Marc. We read in the book of Mark. La Bible explique très bien. The Bible explains very well. C'était pendant le soir. It was through the evening. La dame est très bien. Follow me well. Parce que Jésus a sali mapa mbala mibale. Because Jesus made the bread twice. Alesi bato mapa mbala mibale. He fed people twice.
Il y a les bossos 5 pains The first time, 5 breads. et il y a mis balé 7 pains. And the second time, 7 breads. Et les 7 pains, nous allons expliquer les dimanches prochains. Next time, I'll explain the 7 breads. Parce qu'il y a pour expliquer les 7 et les 8. Then we'll explain the 7 and the 8. Mais dans 5 pains, Bible c'était pendant les soirs. In the 5 breads, the Bible says was in the evening. Pendant les soirs. It was in the evening. Ne ayebisi bango. And he told them, badisciple babine tinda bato oyo bakende na bapays oyo eza aux environs parce que tokomi deya na soir. the disciple says, send the people in the neighboring country because it's late. Bakende koluka biloko balia. So they can go find things to eat. Écoutez ce que Jésus a dit. And this is what Jesus says. Bino moko bopesa bango biloko. Can you give them food yourselves? Donne-les la nourriture Give vous-même. them the food yourselves. Nina vanga moke boto. I want to sit there a little bit. Bien aimé dans les églises. Beloved in Christ. Ah on a ça on a si. Either we really eat on a plan. Église il faut ekoma na makoki ya koliesa bato na lipa The church physique. has to be able to feed, to give people bread physically. Parce que avant Jésus Because before Jesus, ayebisa bato manger ma chair buvez mon sang. there are people who need to, Apesaki nano lipa physique. he gave them the physical bread. Ayebisi badisciple babi bino moko He koliesa bango. told the disciple, yourselves feed them. Très important. Very important. Parce que ngata natalaka église Because when I look at the church, nazwa yango mpe na niveau ya entreprise. I look at it as an enterprise. Parce que le frère Gamaliel Because the brother va Gamaliel, m'embrasser. Grace, Gamaliel dit Gamaliel will say, si cette entreprise-là if this enterprise venait par des hommes, came from man, ça sera annulé. it will be stopped. Mais si c'est par Dieu, But if it came donc from on a eu God, œuvre de Dieu, it's entreprise. calling the work of God an enterprise. Ok, entreprise, c'est ici qu'on vous diriger, il met par ressources, il y a pas tout. In Non, enterprise, d'esprit. enterprise is the place where we are leading the humans and the resources of Si people. l'église, il faut être comme à niveau, il y a le pouvoir. The church has to be in the level Lipa. of provide the bread. Si on a même à table, il faut que vous liez entre nous. We cannot lack things Si to on eat. a un transport, il y a que l'église. We cannot lack transport to come to church. L'église, il faut pouvoir. The church has to Si provide. on a Jésus à l'obaki, bino ba disciple, bino mo robo pesa bango biloko. As Jesus says, you disciples give yourself Est-ce que themselves. elingi kolobaki pasteur François Mbongo na ye na poche apesa bani? Does that mean that the pastor needs to take Elingi kolobaki ba ministre il faut pas bazwa mbongo na bango apesa bani? Does it mean that the minister has to give the people Loin de là. far away from it? Tokozwa exemple epai ya badisciple. We're going to take the example of the disciples. Ce que les disciples ont fait. What the disciples did. Parce que citation oyo tozala nango lelo bango mpe bazalaki nango. Because the citation that we've got now, Peuple bazalaki mpe na besoin. the people Ya lipa. bread. Mais badisciple bakei na ancienne alliance. The disciple went to the old covenant. Bake kotala ndenge nini basalaki pour peuple et se multiplier bakoma prospère. They went to see how it was done so the people can be prosperous. Nde bakei epai ya Jacob. And then they went to Jacob. Bamoni ke Jacob azobokola bibwele. They see Jacob is having Azalaki na bibwele ya bokilo na he ye. had the flocks of Mazalaki Israel. mpe na bibwele ya oyo ya ye He also moko. had his own flocks. Mais Jacob akoma riche na bibwele na ye moko. Jacob becomes rich with his own flocks. Donc ba brebis ya Jacob babane ko se multiplier bango na bango. The sheep of Jacob was multiplying among themselves. Jacob babane osengisa ba brebis na ye te na oyo ya bokilo na He ye. wasn't mixing his own flocks. Ya with his ye own babane ko flocks. se multiplier bango na bango. His flocks was multiplying Nde ba themselves. disciple bazwe eloko wana na ombre. But now the disciple took that Ba thing ye na inside ngo siko na and they Jérusalem. brought it in Jerusalem. Balobi ke ndeko nyonso tu They said everyone, oyo azosala aza na babilanga. the one Oyo na babien na bino na makolo ya bakote. bring all the Hallelujah. things to the feet of the apostles. Parce que oyo oza nango. Tosangisi na oyo aza. If we mix Tosangisi with na oyo what kuna. we mix with Ekomi everything, ebele. it becomes many. On peut faire quelque chose de bon. We can do something Mpona to kosunga bendisha. help the Yango wana na église wana bapauvre bazalaka te. That's why in that, Po babandaki kose multiplier bango na bango. because they're Hallelujah. multiplying among themselves De façon ke bazwa nano lipa physique. so that they can have a physical Amen. bread. Sikoyo lelo oyo Now today, soki baministre babi bo ndeko nyonso bakombie 18 000. if the minister says, brother, Yala nango nyonso it's te baministre.
bring it to the ministry. Yo va comme 8000. How much do you get? 8. Yaka ngoni surtout. Yé mo ba ndo sala partage na. See the share. Nani ngoni? Who will love it? Ah, on est problème. That's the problem. Mutu akolinga te. No one will allow it. Nzambe ayebaki ke ekozala bongo. God knew it was going to happen. Apesi lisusu mayele pa ba disciple. He gave the Bakomi wisdom soko to kosala the ndeni. son. How did they do Il it? commence à faire des collectes de fonds. They start making Amen. threats. Que mutu soki azali ye moko doke ao sentir que non naza capable ya kopesa If someone- na libéralité. If someone feels like I can give, I'm able to give with the yango liberality. moni Paul abandaki koke kosala ba collecte ya église mosusu mpona kosunga ba église oyo bazalaki ba pauvre. That's why Paul was going to make collects with other churches to help other churches that were poor. Vous voyez comment tokoki kozwa lipa You see how we had a break ya mosuni nano of the flesh first na stratégie wana. in that stretch. So mpona kosala bongo And to do that, ça demande l'amour. it needs love. Amen. Ça demande l'amour. It needs love. Mais soki yo olingi kaka yo moko kaka il faut za likolo ya bato. But if you want yourself to be above Bato others, bazala na the se. people will beat Lord. Tokoarrive kosala bongo We te. cannot be Hallelujah. able to get what we need to do. Ça c'est très important. This is very important Parce que ça na ba communauté misu déjà basala yango. because there are so many communities that are Mais doing this. pourquoi pas biso pe Why tokosala? can't we do that? Dieu a donné de l'intelligence, de la sagesse à tout et chacun de nous. God made everyone intelligent On and peut créer wise. quelque chose. We can create something. On cherche des gens qui sont habiles. We can find people that are Na capable eloko wana tosali. of certain things. Bango nde And bato bakodiriger there yango. are the people that will be leading with it. Des gens qui ont le Saint-Esprit, People with the Amen. Holy Spirit. qui craignent The Dieu. people that fear God. Soki nga lelo na osala na campagne ya ndeko na nga Scott, If this brother is working at my company, aoblige nga te nasala dimanche. I want Amen. to work on the Amen. side. Amen. Est-ce que vous comprenez? See Amen. that? Ta, oyo eza no mateya ya se. Hallelujah. This is an easy teaching I'm giving. Amen. Aoblige nga te nasala dimanche. You won't force me to Mpona work on the nga na Sunday. ye dimanche toyo okutana. Hallelujah. We're all gonna be Amen. Na nga na ye mardi na jeudi toyo okutana. And him Tuesday and Thursday we're gonna be Mais here. est-ce que tu comprends le roi famille te réfléchir Can pour we ça? sit as family and think about it? Jésus. Donnez-les vous-même à manger. Give them yourselves food. Il y a des choses nous devons réfléchir. There are certain things we need to think about. Et ça la rapporte au tiki ministre quand il m'a dit bon ya poche na pour acha carburant. It's really painful to see a minister putting his own money to come and Nous give. devons nous multiplier To nous-mêmes. multiply ourselves. Parce que dans le bima bitu. Cessez. Écoutez. Now Jesus told them, Alors bi he says, bon, boza na nini na bisi bon. Boza na nini. what do you have there? Balobi non boza na 5 pain na He 2. said, we've got 5 breads and Ako 2 mekelanga fish. He said, yango. bring it. Ba memeli ye They brought it. ayebisi bango tia bato wana na ranger. He told them, put people Et in pas ranges. n'importe quel ranger. Not any type of range. Ranger de 100 et de 50. The range of 150s. Evandisa bango na se. Let them sit on the grass. Donc oyo avandi te. So the one that is not sat, Aulia liba te. it won't eat. Oyo na kati ya ranger te. The one that is not in the range, Aulia liba te. won't eat the bread. Bien aimé, ndenge toza awa na Cape Town. Beloved, as we are here in Cape Town, Toza bakwaya ebele basantu bazebele. we have so many sense, so many people. Mutu na mutu aza na esika oyo Nzambe ayebisi evanda wana. There is, everybody has Soki a olongwe na ranger ya sa ya X. that if you leave that range of Ok ko se 100, retrouver na you Kensington. find yourself in Kensington, Par na wali pour kozwa te. your part of the bread Amen. won't be there. Ebite so to comprendre. Are you together? Ça ce sont des principes spirituels. Dieu l'a déjà établi comme ça. These are spiritual principles God has established already. Donc Nzambe azomona yo esika oya chewa. God sees you where He puts you. Sona kozanga koyeba soko se déplacer. Oh. Ozoperde te na yo pour rien. The lack of knowing, if you're moving, you're wasting your time. Si okozonga esika Nzambe achewa. Until you go back where God puts you. Amen. Easy teaching. Amen. Ata ewumeli. Even if it's take Moto long. azalaki liboso azwi part na ye. They were, Yo na nsima okozwa kaka. Amen. God took his part. Yes. Even you as a Aussi family. longtemps que oza esika oyo Jésus alobi vanda As wana. long as you're still sitting where Jesus Yes. wants you to sit, Okolia kaka you lipa. will Amen. eat the bread. Et en plus matiti
And then the Et ça, grass. il y a ma brebis. It's the Ok, food la of the nourriture sheep. des brebis, nous sommes des brebis. We are the sheep. La nourriture des brebis, c'est la parole. The food of the sheep is the word. Comment ils osent la lipa, moli, ensemble, aux amants, ensemble, mais en dehors de la volonté de How are Dieu. you looking for the words for the Mais rest ceux of qui the ne savent pas word? voulu, on peut voir, on détruit rien. If God blesses you, you will Dieu lose a it. dit que lipa, moli, détruit ça. The blessing can destroy. Ce qu'on s'allait les mots bien terre, on détruit rien, lipa, Don't moli. do something good with the blessing. Et détruit rien. Destroy. Nzambe le roi Azam ayele. But God is very Avant wise. qu'elle fasse son lipa, moli. Before he gives A you dit the que blessing, l'on va dans what na he maloba said, na ye. to see Quand his on word. reçoit lipa, moli. When you get the Okoloba blessing, le roi Paul alobaki. c'est la poche. J'ai appris à vivre dans la misère et dans l'abondance. Acclamons pour le Seigneur. Jusque là ça va, non? Together so far. Jusque là ça va. Together so far. Ah, bah toi réseaux sociaux, sorry. Social media people, sorry. Habite sur vos yeux au Kanga. I don't Mais know if you can sorry. hear, but sorry. Alors, tant que vandi ici, bango na se na rangé à 50 et à 100. When they sit in the ranges of 50s and 100s, Vraiment, Bolimbisanga, nous autres, on va ranger à 100 à 50, nous allons le mettre en évidence. we're going to take the ranges of 150, put Nous them allons on le the side, mettre entre parenthèses, put it into brackets, parce que nous allons le récupérer le dimanche. because we're going to take them back Quand on nous allons Sunday. parler de 7, When we'll speak about the Et 7 the and the 8, parce qu'on va faire les parallélismes. because we're gonna tie them together. Alors, tant qu'on va ici, bango, When they sat, bah, il y a lipa, des ans, bah, je lipa, then God, Jésus, Jesus, takes the bread. à rendre grâce, He gives thanks. à péci, bah, disciple, He gives it to the disciples. pour péci, ça va. Give them. Nde bakaboli. Then they share. Natikali komona te esika Jésus lui lipa abeleli makila likolo lipa. I did not see where Jesus prayed for Siko blood. yo muto ozalaka so olingi olia o makila ya Yesu esukola biloko oyo. You, the person that Le always prayed sang that de the blood of Jésus est là The blood of Jesus is there porachete yo, porachete âme na to yo. redeem your soul. Eza na bamisu bakoma komelisa bademo makila ya Yesu. There are people that Mais dans are le making sang de the son of Jésus, il y a God. l'esprit éternel. But in the blood of Jesus, Soki is yo eternal melisa mo life. démon, If you give it to a un demon, jour tu se retrouver na paradis na we démon. will find the C'est que demon yo in muto paradise. kotisi ye. You met the demon into Oh, melisa ke makila. Because you can't Melisa makila ya Yesu. Melisa makila ya Yesu. drink the blood of Et Christ. la loi boye démon pembeni. Yo kotineli. O melisa na makila. Vous priez mal. Vous priez mal. Don't pray well. Si vous voulez manger, If you want to eat, on rend grâce la main. give thanks to God. Tika makambo ya kozwa makila otyongo na Thompson. J'aime cet exemple. Sikoyo Thompson akufa misu polele. Fish open, the guys open Sikoyo eyes. yobeli makila ya Yesu, makila ya Yesu. Pray for the blood of Na Jesus. biloko boyekela Thompson akomobushe. And the fish start dancing. Olia. Are you going to eat it? Okokima okoloba noko na ngai kuna bananinga tia. You're going to run. You're going to go into which Parce que vous priez mal. because you're not praying well. Sikoyo na Jean Now in John, ne baexplike biso provenance ya lipa. they explain where the bread came from. Lipa euti epai ya mwana moko ya moke. The bread came from the little boy, Un petit enfant, a small child, un petit garçon. a small boy. Ye nde moto aye na 5 pains He is the one that came with 5 bread et na 2 poissons. and 2 fish. Mais je me suis posé des questions. I asked myself Il questions. y avait des adultes là dans le There désert. were adults in that desert. Mais pourquoi ils étaient capables de donner le pain? How couldn't they give the Mais bread? seulement cet enfant. Only that child. Où sont ses parents? Where is the parents of the child? Aouta wapi? Where is the child coming from? Comme Dieu évangile éternel. Because the eternal gospel. Toye bango. Amen. Est-ce que tu as posé au yé bango? Acclamez pour le Seigneur. L'enfant là. That child. Makolo baya lipa te. The Mais yo, adult one. yo suis lipa wapi? Yo au mona ndenge. Where did you get the bread? What kind of child is this? 5 pains de poisson. 5 breads and 2 fish. Ntango aye nango. And when he came with it, Jésus mpe mayele makasi. Jesus is very wise. Jésus oyebisa badisciple te ke non bozwa lipa wana epa mwana wana. Jesus didn't say take the bread to that child. Donc il faut respecter chemin. He needs to respect the procedure. Jésus ye moko Jesus himself akozwa lipa epa ya mwana wana. take the bread Ye to the moko. child.
Yemoko à rendre grâce. He that gives Et thanks. ce que c'est ici, c'est ce qu'on appelle les disciples. Then he finishes and gives it to the Ce qu'on appelle disciples. disciples, parce qu'on appelle les peuples. And the disciple give it to the people. Et les même là schéma cartésien. He's even more than a Cartesian scheme. Ah. Amen. Let's find the child. Ah ouais, c'est quoi le maman? Ton nid va nous mater. C'est que vous sentir. Amen. Parce que Nazareth c'est que vous sentir. We want to climb. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 18. The book of Matthew chapter 18. Matthieu chapitre 18, Matthew 18, versets 4 à 5. verse 4 to 5. Matthieu chapitre 18, versets 4 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi C'est pourquoi Therefore, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. 5. 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. And whoever welcomes a such a child in my name, Donc welcomes me. ici, Yemoko Jésus a se comparé na mwana. He compares himself from the child. Alors quiconque reçoit les enfants. He said, Alors là, ça vient ces petits he enfants. said whoever receives Donc c'est que là, il y a his moins child, moko. which means it was one child. Oh non, Yemoko baki botika bana miki apa yepa nanga. Awa Jésus lo baka mwana He moko. said one child only. Soki oyo ya muntu oyo yamba ye. The one that will welcome this child, Ayambi benga. welcome me too. Donc en d'autres termes, Jésus c'est tout un enfant. In another way, Jesus is a child. Au jour de sa chair, In the day of his flesh, quand il est venu, when he came, il était tout un he enfant. was a child. Et l'enfant qui amène les paix pour les peuples. And the child that is bringing grace for the people. Ah, toi, dans la zone de turbulence. We are in the zone Parce of que troubles. makanisa bato komi toc 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 toc. People's thoughts becomes left and right. Ah! Ok. Déjà makanisi ne mwana wana Jésus. That child is Jesus. Sikoka Jésus lisusu. Jesus himself. Amen. Alléluia. Évangile éternel. Donc Jésus quand il vient, When Jesus c'est arrived, tout un enfant qui vient avec les it's paix a child that is coming et les poissons. and the fish. Mais il va donner ces paix-là He will give this bread à Jésus qui est adulte. to a mature Jesus, an adult Jesus. Jésus qui est adulte And Jesus who's an va adult donner aux disciples. will give it to the Et disciples. les disciples vont donner au peuple. And the disciple will give to the people. Bah, Jésus va vous mimer. Now it's who Jesus is. Mais vous ne savez pas But don't you know? que Dieu se double. And God can double himself. Oui, Jésus se double. And Jesus can double himself. À quoi m'a rappelé mi He balé? can Alléluia. be two. Ton montré on a mes chrétiens on va bien trois témoins. We Amen. call three witnesses. Our brother. Parce que la Bible dit Because the Bible says le témoignage de deux ou trois témoins. the witness of Et the vrai. testimony of two or three, it's true. Tu mets un témoin à l'imposso. We're going to call the first witness. Ce qui te suit, Exode chapitre 25, If we took Exodus chapter 25, verset 22. verse 22. Exode 25, 22, nous lisons au nom de Jésus. Ah. Exodus 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Ah. That's why I'll find myself with you. Du haut du propitiatoire. And above the altar of expiation, Entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. between the two cherubims on the arch of Suka na testimony, Luana. stand there. Même dans Josué 4:4. Even Joshua 4:4, Baza pour expliquer que Dieu they come to explain est that au milieu God des chérubins. is among the cherubim. Donc on a compris que l'arche de l'alliance, And we understand that the Ark of Dieu Covenant, était au-dessus, God was above it, au milieu des chérubins. was in between the cherubim, N'est-ce pas? isn't it? Ce qu'on va dire dans le désert, And they're walking in the desert. na arche wana, cela veut dire bazota mwana nzambe. It means they're walking with God. Mais la likolo ezaki nini? Above, who was above? La colonne de la gloire, la colonne de nuée. Et la colonne de nuée c'est qui? And who was the cloud? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. God himself. Yemo anota musalipote na la He colonne. was walking Donc with ce que the na cloud. se divisé. He divided himself. Na se aza na arche, He's in the na likolo aza na colonne. above is Il se divise. he
He divided himself. Deuxième témoin. The second weakness. Our brother. Aujourd'hui, Jean chapitre 3. John chapter Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. C'est ici la sagesse. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, As Moses raised the serpent in the desert, il faut de même que le Fils de l'homme soit the élevé, Son of Man has to be elevated, afin que quiconque croit en lui so that whoever believes in him ait la vie éternelle. has eternal life. Jean chapitre 3, verset 13. Verse Pardon. 13. Jean 3, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Ah. 3 verse 13, we read it. Personne n'est monté au ciel No one went in heaven si ce n'est celui qui est descendu du if ciel, only the one that came le from Fils de l'homme qui est dans le ciel. the Son of Man who is in heaven. Là, comprenons. Et ça, le verset, hein. Personne n'est descendu du ciel. Ce qui te. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est tout un verset. It's a verse. Mais ce qui te expliquait en côté, But if we don't pour explain comprendre, it, you won't understand it. ce qui te l'a dit en français, c'est comme si Jésus a lobby français bien. If we follow it in English, it's like God doesn't speak good English. À lobby, oui. He says, Personne n'est monté Au au ciel, nobody went in heaven. Si c'est lui qui est, descendu du This is not ciel. somebody that came. Moutasso le baba monani. Who's talking about? C'est Jésus, n'est-ce pas? It's Jesus. Azawa, Where is he? Nassé. It's Mais Yoka. And Alors, listen, he says, Personne n'est monté au ciel no one climbed in heaven. si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Wana yemo kwa sawana. Yoka. Le Fils de l'homme qui est dans le The ciel. Son of Man who Et is in Seigneur, heaven. le Fils de l'homme qui sera ou qui retournera dans les cieux. He should have C'est said, le qui est dans les cieux. it says, he Donc, is en in même heaven. temps, Aza sur la terre, In the same en place, même temps, Aza dans les cieux. in the same time, he's in heaven. Vraiment. Omniprésent. Tu comprends le mot raté? We still don't understand it. Donc, Aza, la personne He said nobody. n'est monté au ciel. Now, Quand Aza, le mot Aza Awa, when he's speaking, he's on the earth. mais dans les cieux, But Il in est heaven, aussi au il ciel. est aussi là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que le bas qui bouge. that's why first we say, David était oiseau, il y en a lipa. David when bringing the bread Na champ ya bataille. in the camp of battle. Azotika ba brevi ba mon côté. He's not leaving La the Bible cross. dit- The Bible says Atiki ba brevi et pas ya gardien. he left the cross to the Likolo guardian. etika la ka vide te. Heaven never remained Mon père open. ko sa yo que atika kiki ta bo konzi kolele. Amen. He left the door open. Never. Jésus est là-bas. Jesus is there. Il est aussi sur la terre. He's also on the earth. Il se défie. He provides himself. Parce que Jésus c'est Dieu. Because Jesus is God. Amen. Siko nayokaki ndeko moko azoloba He's a God that says, abi nzambe asambelaka te. he's a God that doesn't pray. Aosambela nani? Who is he going to pray? Siko biso na évangile éternel. Now, us in the eternal gospel, tozolakisa ke wi nzambe na biso asambelaka we see how God prays. aza makwaya He's a believer. siko asambelaka nani? Who does he believe? Who does he pray to? ndeko sois critique. Take the scripture. Exode chapitre 34 Exodus chapter 34, verset 4 à 6. verse 4 6. Exode 34, 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. So Moses shielded out 2 stone tables like the first one, Il se leva de bon matin and went up in the early et monta sur la montagne de Sinaï, and went up in the mountain of Sinai, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. as the Lord has commanded him. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. And he carried 2 stone tablets in his hands. Verset 5. Verset 5. Verse 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Yoka. The Lord L'Éternel descendit dans une the nuée. Lord came down in the clouds C'était là auprès de lui. and Auprès de qui? stood there Auprès with de him. lui. L'éternel c'était auprès de qui? Auprès de lui. Auprès de Moïse. Amen. Hein? The Lord stand near the Tellement near de Moses. choses qu'on comprend dans nos dieux, nous sommes à la femme. Moïse était là. Nous recommençons au verset 4.
Recommencez. Recommençons au verset C'est 4. un mouvement bien vous comprendre. Moïse tailla 2 tables de pierre comme le premier. Moses chiseled 2 stone tablets as the first stones. Il se leva de bon matin Went up in the morning, et monta sur la montagne de Sinaï, went up in the mountain of Sinai, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. as the Lord had commanded him. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. And he carried these 2 stone tablets in his hands. Verset 5. Verse 5. L'Éternel descendit dans une nuée. The Là, Lord c'est came down in the cloud C'était là auprès de lui and stood there with him. et proclama le nom de l'Éternel. Qui proclame le nom de l'Éternel? L'Éternel. Continuez. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui Stood next to him. et proclama le nom de He l'Éternel. proclaimed the Continue. name of the Lord. Verset 6. Un. 6. Et l'Éternel passant devant lui And he passed in front of Moses et s'écria, and proclaimed. l'Éternel. Ok. L'Éternel passa devant lui He Un. passed in front of him et s'écria, Un. and proclaimed. l'Éternel, The Lord, l'Éternel, the Lord, Dieu the miséricordieux compassionate, et compatissant, the glorious God, lent à la colère, slow in anger, riche en bonté abounding in love et en fidélité. and faithfulness. Nani azosambela nani? Who's praying? Il prie lui-même. Alléluia. Jésus. Ye moko azosambela ye moko. He is praying to Ntango himself. Moïse ayoki bongo. And when Moses heard, C'est postérina. he bowed down. Alléluia. Nzambe azosambela ye moko. God is praying to himself Pourquoi? Parce que à se diviser, c'est doublé. because he divided himself. Oh, là, na version ya semer. Who has a sower version? Côté au balobi na verset 7, In verse 7, na semer côté au balobi the sower, it says, là en colère, slow in riche en anger, bonté. rich in goodness. Na verset 7 wana, Verse 6, na semer. Semer a expliqué moi bien c'est l'Éternel. he says it's the Lord. Na version ya semer. In the sower version, Abi, je pardonne les péchés. he said, I forgive sin. Parce que soit ezalaki Moïse mutabane koloba. If it was Moses that was Est-ce que saying, Moïse pardonne les péchés? can Moses forgive C'est sin? l'Éternel. It's the Lord. Donc cela veut dire It means Christ Christ, oyo azopesa lipa who's giving the bread, mais ya mwana. but of the C'est child. Jésus au jour de sa chair. Jesus in his flesh. Azalaki mwana He was a child. ntango ayaki. When he came, Mais bato bazo néglige kwanza mwana. people was neglecting him because he was Mais a c'est tout child. un distributeur du pain. But he's a Hallelujah. distributor of bread. Bato bazotala kaka bakolo. And the people, they were looking only all the people. Mais ye nde mwana. But he is the child. Na comprendre ce jour-là. I understand that day. Ntango serviteur ya Joseph na Égypte The servant of Joseph in Egypt, azoluka coupe ya roi he was fine, he was looking na for, babagage. he was looking for the Parce cup que dans le of bagage food. il y avait la nourriture. Because in the baggage there was Mais food. la coupe du roi était dans les bagages. The cup of La the king Bible was dit in il the a box. commencé par les plus grands. The Bible says he started at the Azoluka older. coupe mon He unité. started looking, he couldn't Mais find. quand on même pas Benjamin le Because petit, the Benjamin il is y a une coupe du roi à l'intérieur de la nourriture. the cup of the king. Vous comprenez que Jésus-Christ au jour de sa And chair, the Jesus in his flesh. on a cherché They were looking à commencer par Adam le plus grand. from Adam Noé le to plus grand. Noah. Donc il dit à Moïse, We went to Moses. mutu moko te azalaki na coupe ya roi. Nobody had the cup Oyo of king. akokaki kosala ke That could make roi sure azwa lokumu. that the Mais on a choisi seulement le petit they only found the small qui est one. Jésus-Christ. Who's Jesus. Alléluia. Ye nde mutu ayi na lipa. He's the one that came for praise. Etango azopesa, And when he's giving it, azopesa ngo Jésus adulte. he gives it to the adult Jesus. Mais Jésus adulte là, Jesus c'est asked, le serviteur le plus ancien. it's a Dans la maison d'Abraham. in the house of Abraham. C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Amen. Amen. Oui, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus Because Jesus est égal à Saint-Esprit. equals to the Holy Spirit. Parce que les musulmans ne comprennent pas. See, the Muslims don't understand. Aussi, Jésus a Nzambi. If Jesus is God, S'il était Dieu, if he was God, pourquoi il priait Dieu? why was he praying God? Mais bazoyeba te que Nzambi azosambela ye They don't moko. know that God prays himself. Parce que lui-même, Because Et himself l'esprit. is a spirit. pour comprendre on a Jean. We'll understand it in John. Et ça, dans
C'est pourquoi on a Jean, je crois, Jean chapitre 14. Jean Ok, 14. papa. Jean 14, verset 16, Jean 14, 17 à 18. Jean 14, 16, 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et moi, And I je prierai le Père, will ask the Father, et il vous donnera un autre consolateur, and I will give you another advocate afin qu'il demeure éternellement to avec help vous. with you forever. Ok. L'Esprit de C'est vérité. là. Wait. Ah ouais, Jésus, il est mon solo. Here's Jesus Alors, speaking. je prierai le Père. I will pray to the Pour Father. la nuit. Why? Pour appeler Sabino un autre So he consolateur. can give you a helper. Donc, c'est que Jésus déjà longué, parce qu'il est un consolateur. Jesus left and will send an advocate. Continue. 17 17. Hein? L'Esprit de vérité, Hein? Spirit of truth. que le monde ne peut recevoir, The world cannot accept it parce qu'il ne les voit point Hein? because it neither et sees it ne les connaît point. nor knows it. Mais vous, But you vous le connaissez, know him, car il demeure avec for he vous lives with you, et il sera en vous. and he Ok, will be c'est là. with you. Donc, on a trouvé déjà que Jésus est Kenaï. But we know Jesus left them. Mais, on a demeurer The là-bas. one that will dwell with C'est them le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Ce n'est pas Jésus, c'est le And Saint-Esprit. Jesus is the Holy C'est Spirit. pourtant là 18. Now read 18. 18. Hein? Je ne vous laisserai pas I orphelins, will not leave you orphans. je viendrai à vous. I will come to you. Mais il y a un va dire qu'on retient dans les têtes de You Dieu. say you're gonna send the Mais Holy les Spirit. 18, c'est bon, ailleurs pour le bas clair. 18 comes clear. Mais quand tu as vu le bon frère, I want you to have an donc on a outcome. compris Jésus. So we understand C'est that le Jesus Saint-Esprit. is the Holy Spirit. Donc sur la terre, On the earth, il était un he enfant. was a child. Mais dans le ciel, But in heaven, c'est l'Esprit is Saint. the Holy Spirit. Si vous avez un jour libre, And when he takes the aïe que bread, libre, oh, on a pas fait ça. he knows that the bread of Bah toi, il faut pas aller libre mon bimba. these people cannot eat the Il entire faut bread. être là, il y a beaucoup It has to be broken in pieces. Et mon doigt a beaucoup quand moi c'est le Saint-Esprit. And the person that will break is the Holy Moi, Spirit. je suis pas disciple. That's what he says. Alors, big boy. He said, Moi, je vous enseigne. Mais quand le Saint-Esprit viendra, when the Holy Spirit will il vous enseignera davantage. He will teach you Donc, more. en d'autres termes, In another term, malgré la discipline Macambo, even though mais telling le you Saint-Esprit va briser but cela les the morceaux. Holy Spirit will give Comment you pieces of comprendre? it. So you Voilà understand. pourquoi quand le Saint-Esprit prend le pain, When the Holy il a Spirit brisé he broke it. et il donne maintenant les morceaux au And he peuple. gave it the breaks to Donc nous nous bénéficions du morceau de pain. we take it the pieces of C'est the bread. l'Esprit de We Dieu. take the Holy Spirit of God. Voilà pourquoi Jésus au jour de sa That's chair, why Jesus Alléluia. said the day of his death, afin d'être mis à la mort, before he became put to si death, tu veux les voir, if you want to see, s'il est à if Galilée, he's in tu Galilee, dois aller là-bas en you Galilée need to go to pour les Galilee voir. to see him. Parce qu'il n'était pas encore mort. Because he wasn't S'il est à there. Bethanie, If he's in tu Bethany, veux les voir, you want to see him, il faut aller là-bas. you need to go to Bethany. Mais quand il est mort, la Bible dit Jésus. il peut apparaître la plus de Alléluia. Be in any place you want. Pourquoi parce que le pain est brisé Because the bread is et maintenant le pain est en morceaux? now the bread is pieces. Amen. 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 L'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez? You understand? Donc, quand on suit libre, When he takes the bread, après c'est ma disciple. he gives it to the disciples. Et ma disciple, le ballon n'est pas besoin de distribuer. And the disciples are distributing the bread. Les Saint-Esprit. The Holy Spirit. Ici, nous voulons dire ceci. You will say, Je vais expliquer dans le pain. explaining the bread. C'était les 5 pains. It was the Bible. Mais pour Nanga, For me, non, on a libre bon. I see one bread. Ils ont libre bon. It was one bread. Mais pourquoi on dit les 5 pains? But what did they say? It was C'est five. Ephésiens chapitre 4, It's verset 11. Ephesians chapter 4, verse 11. Un seul ministère, One ministry, une seule parole, one word, mais 5 grâces by ministérielles. five Amen. different grace of ministry. Amen. Nous avons les prophètes, We have the nous prophets, avons l'évangéliste, the evangelists, les pasteurs, pastors, l'apôtre apostles, et and les docteurs. and the doctors. 5. Five. Mais le pain, But the lui, bread, c'est qui a mon there was only one bread. Voilà pourquoi dans Marc chapitre 8, That's why in Mark chapter 8, on comprend qu'après avoir les disciples récolté, you will understand that par after morceau et libre, picking up Oh, the it's pieces like- of the bread,
then remain. batie yango na boîte. They put it in the Mais bakoma plus tard when it comes later, ebaluki ezongi lipa moko. it becomes one bread. Yes. Otanga ngono te. You didn't read it. Ebalukaki combien lipa It moko. became one bread. Marc Mark chapitre 8 verset 14. chapter 8, verse 14. Marc chapitre 8, verset 14, nous lisons au nom de Verse Jésus. 14, we read in the name of Jesus. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. The disciple had forgotten to bring Il bread, n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. except for one loaf that they had in the boat. Et oui, tu vois, parce que dans la barque, ce que tu as histoire dans la barque, c'est un morceau de pain. Because in the Mais awa, et comme dans la barque, un seul pain. here is now one bread. C'est par là nous disons, nous n'avons que cette parole. From here we only have one word. Mais tu as 4 grâces But we ministérielles. have 5 Mais different. les parents bien aimés pour au lien yango. For you to eat that bread, Il faut aller interpréter. it has to be Ce qu'on lui translated. dit pas ya mobimba, If you eat it, et quand on a mongongo. it will shock you. Voilà pourquoi That's why Jésus-Christ, Jesus Christ, le jour de sa chair, the day of his flesh, a dit aux disciples, he preached the a disciples. baptisé au nom du Père, He said, du Fils et baptize du Saint-Esprit. Les disciples vont comprendre. The disciple Et understood. ça, c'est le Père entier. This is the Quand on example. va pour baptiser, When they go to baptize, baptiser they broke it. ils ont baptisé au nom de The Jésus. baptism in the name of Jesus. Amen. Amen. C'est ça l'explication. That's the explanation. Donc quand Jésus est dans le bas, When Jesus is le speaking, Saint-Esprit est là pour expliquer vraiment clairement. the Holy Spirit is explaining clearly. Et maintenant, And now, nous avons changé un peu pour lui. I want to change the volume Il y a moins à moins. of that shout. Parce qu'on a là une vraie révélation. Here I was sitting and I Quand had c'est the quoi il y a prophétie. The prophet prophecy. Moins à moins. That shout Il représente aussi Moïse. represents Moses as well. Les distributeurs du pain dans le désert. The distributor of Parce grace. que Moïse lui-même a dit, Because Moses said, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. he says that God will raise a prophet just like me. Autant Moïse, When you look il at ne Moses, pas you look at Jesus, they look alike. Ma base. They're twins. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, That's why God told Moses, quand on ne n'est pas Pharaon, when you go to je te Pharaoh, ferai un Dieu. I will make you Il God. passe à Jésus. The twin of Jesus. Donc dans le désert, In the desert, Moïse a donné la lipa. Moses Mais il y a mon bimba. but in Il Italian, faut que Christ that Christ a soit lipa wana. had to take that bread, Abuka yango. had to break A it, fait ça batu. so it can be free. Voilà quand on va couper deux disciples na Emmaüs. When he met two Bah, il va disciples, quitter. they did not Mais go. quand il a pris le pain, il a brisé, broke it. mis ce fungwami. Their eyes opened. C'est alors, bah, il dit, ah, ça c'est Jésus. It means that they Parce saw que that le pain a été brisé. because the bread was Quand il broken. marchait, When he was walking, à mon nom, Moïse a you l'obaki. see how Moses was saying. Moïse a dit, Moses said, tu ne travailleras pas you shall not work le sabbat. on the Sabbath. Ça, c'est le pain entier. That is Et a il a pris le pain, I took il a the brisé, he broke it. je suis le maître du I sabbat. am the master of Sabbath. Donc c'est lui qui brise. He is the one that breaks. Et les 5 pains, c'est les 5 grâces ministérielles. And the 5 brains, the 5 Les 2 poissons, the 2 fish. c'est Jésus et Moïse, ma femme. Jesus and Moses, twins. Amen. Eh, ouais, bah, Did not deux know poissons, voilà. the 2 fish. C'est Jésus et Moïse. Jesus and Moses. Donc, nous avons un seul testament, We have one testament mais 2 alliances. with 2 Amen. covenants. Amen. L'ancienne alliance, The old covenant Et and nouvelle alliance. the new covenant. mais dans un seul testament. But in one testament. Moïse représente l'ancienne alliance Moses represents the old covenant. et Jésus la Jesus, nouvelle the alliance. new covenant. Et à ici, Pierre, je te ferai un pécheur d'eau. He said, he Mais doesn't talk Pierre about avait the dit qu'on pêchait par poisson. but he was fishing the fish. Un jour, One day, tant moyen, Pierre a zambicité. when Peter couldn't get the fish, Aïe, Pierre a dit, he bois. told Peter, throw Pierre est un waboua qui m'ont it. When he threw the net, avec des filets. he pulled it Il over. a vu un gros poisson. He had big C'était fish. combien de poissons? How many fish were there? Tout un homme. Let's see. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 21, John chapter 21, verset 6, verse 6. et vous allez sauter verset 11. You're going to chapter verse. Jean chapitre 21, verset 6. Ah, Nous lisons au nom de Jésus. voilà. Il leur dit, He said, jetez les filets du côté droit de la barque throw your nets on the right side of the boat, et vous trouverez. and you will find. Ils les jetèrent donc.
When they threw it away. Et ils ne pouvaient plus les retirer And they couldn't bring it à back cause de la grande quantité de poissons. because of the big quantity of fishes. 11, nous lisons au nom de Jésus. 1. Simon-Pierre monta dans la barque And Simon Peter climbs boat. et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Ça, c'est 83 gros poissons. Into the boat, dragged the next Oh, Pierre, full of large fish. Donc, on a chiffre en bien. Ça, c'est 53. 153 grands poissons. 153 fish. Et quoi qu'il en eût, tant le filet ne s'est rompu point. But even with so many, the net was not torn. Pierre a pêché 153 poissons. Peter had 153 fish. Quand on a mis les poissons, les deux poissons, c'était Moïse et Jésus. We said the two fishes were Moses and Moïse a coupé à Achille. how old Moses died? Deutéronome chapitre 34, verset 7. Deuteronomy chapter 34. Deutéronome 34, 7. Deutéronome 34, 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse était âgé de 120 ans Moses was 120 years old lorsqu'il mourut. when he died. Soukawan. Amen. A Koufi n'a 120 ans. On va pas calculatrice, s'il vous plaît. 120. A Koufi n'a 120 ans. N'est-ce pas? Amen. Jésus-Christ, Luc chapitre 3, verset 23. Jesus Christ, Abani ministère à Achille. when did he start the ministry? Luc chapitre 3, Luke Verset chapter 3. 23. verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Ah. Jésus avait environ 30 ans 30 ans. Jesus said 30 years Ok. lorsqu'il commença son when ministère. he started Voilà. the ministry. Si on a Luc 13, In Abani a 30 ans. he started at Oh, 30. à l'Obiboui. And he said, Il faut que je marche I need to walk aujourd'hui, today, demain tomorrow, et après. and after tomorrow. Donc il a fait 3 jours. I made 3 days. Parce que les jours Because the est day égal à 1000. is equal to C'est years, l'autre according to God. Oh, 30 ans plus de 3 ans. Ça fait combien? So 30 years plus. Scopino, on va la calculatrice. You have calculated 120 ans à Moïse, plus 33. Et fait c'est combien? Ça c'est un doigt gros poisson. Amen. Attends, La thématique est difficile. donc, ma poisson wana, those fish. il y a des alliances So there's two covenants. pour expliquer les pains. For it to explain the bread. Quand tu as les pains, When you have il bread, faut que ces pains doivent être expliqués those bread has to be par explained, la nouvelle alliance qui est l'interprétation. which is the translation, the interpretation. Donc, sans le Saint-Esprit, Without the on Holy ne Spirit, peut jamais comprendre la parole du we Seigneur. cannot understand the word of God. Voilà pourquoi Batou est belé, That's why many people, Bakoti, dans Yenge. Pourquoi? they enter with a lot of C'est parce trust qu'ils n'ont pas compris les Écritures. because they did not understand. Salomon avait 1000 femmes. Solomon had Bango babi 1,000 le wives. roi Salomon azalaki na 1000 Because femmes. Solomon had 1,000 Biso pe wives, tozwa basebele. we also have many Mais bana wives. bazwa basebele bakoka pe 1000 femmes. But since they had the many wives, they Mais never soki yo limoi se compare lokola If you Salomon. don't compare yourself to Koma Solomon, pe na 1000 femmes tondima but yo. I have 1,000, let's Koma see. pe na sagesse ya Salomon Let us tondima have yo. the wisdom of Solomon so we can see. Wana nde tokoyeba ke non okose compare na Salomon. Now we can know that you Mais compare yourself soko to Solomon. ozokoma na nombre ya Salomon But te, if you don't have the number of Solomon, ozopêche pour you're rien. just sitting for no reason. Ozolia lipa mobimbe yokangama na monoko. Eating the entire bread is Le pain doit strong. être brisé. The bread has to be broken. Les morceaux de pain, It's pieces of bread. c'est l'explication du Saint-Esprit. The explanation of the Holy Spirit. Donc c'est par là, From there, nous devons comprendre you need to understand. que quand Christ est ressuscité, When Christ was resurrected, il nous donne He gives us le the Saint-Esprit Holy Amen. Spirit. afin de comprendre So we can understand la réalité des the Écritures. reality of the scriptures. Si tu n'as pas les morceaux de pain, If you don't have the si piece of tu n'as bread, pas le if Saint-Esprit, you don't have the Spirit of Holy bien aimé, Spirit, ils n'ont pas si pour comprendre ma beloved, it's loi. hard for you to understand things of God. Voilà pourquoi à tout moment, That's why every time nous devons demander le Saint-Esprit, donc la plénitude du Saint-Esprit dans notre we vie. need to ask for the fullness of the Holy Spirit in our lives. Parce que ceux qui ont utilisé le Saint-Esprit, ils ont attristé. Because you make if you make it the Holy Et Spirit, au sad, moment où on a mais comme compliqué pour mettre en en pratique. you see that the word of Parce God qu'il y en a is eu beaucoup au complicated. côté. Sans le Saint-Esprit, Without the Holy qui Spirit, est habile de t'aider. God is able to Comment marcher? how to walk. Parce que l'épée est tombée. Because the bread came. Et Dieu te donne la parole. God gives you the word.
Mais quand il te donne la parole, il te donne aussi le Saint-Esprit He also gives you the Holy Spirit. pour t'aider dans la marche. So it can help you in the journey. Mais quand tu pêches, But when you see, et c'est alors ça serait difficile pour toi it's going to get de complicated mettre la parole de Dieu en to pratique. put the word of God in practice. C'est ce que nous devons comprendre That's aujourd'hui. why we need to understand today. Tout et chacun de nous, en tant que croyants, If a believer, nous avons les morceaux de we Dieu, have the piece of bread, qui est le Saint-Esprit. is the Holy Spirit. L'explication des The Écritures. explanation of the word. yango nde ezotambwisa biso That is the one that olimo tya lokolo yango yebiso kotya loboko to te put the feet down. zonga boye Go like this. kokende koto te zonga boye Go. mais si tu manques le pain If you le lack morceau the piece of et bread, c'est alors okende na confusion. that's when you're going to be confused. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit God sent us the Holy Spirit comme les consolateur. as the comfort. Il nous a envoyé le Saint-Esprit He sent us the Holy pour Spirit nous aider dans la marche. to help us in the journey. À tout moment, bien aimé, Every time we go, quand tu pries, when we pray, yebisa nzambe molimo na otambwisa. now God, let Amen. the Spirit's guide me. Amen. Yebisa nzambe molimo na yo aza liboso na nga. Let the Spirit's guide me. Voilà pourquoi That's why. Moïse ntango ayoki When Moses heard, nzambe aprie ye moko God prayed. abi nzambe He said, God, soki na retrouve grâce epa I'll na find grace in front of you. tambola na ngai. Alléluia. Donc na comprendre que mutu oyo bane koyebisa bato ke jeter le pain The one that was ezaki ye there, moko nzambe aza komiloba ye because moko God was talking to himself. mpo bato bayebaka te bamituna na question Because people ask quand themselves, Dieu créa when God il created, dit faisons l'homme oyo diable azalaki na te aomiloba ye moko Amen. faisons l'homme à notre image. Il s'est parlé à lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lui-même a dit, je gire par moi-même. I said myself. Ceux qui osent girer par Dieu, mais lui gire par lui-même. Aza komiloba ye moko. Alléluia. Himself. Parce qu'il se divise. Because he divides Et himself. na bolingo na ye. His love. Amitela bino. He loves himself. Nakotika peuple oyo te. I Na cannot let the perdition. people lost. Soit libre bwaka. Take the praise. Ye mo aza komiloba. He's telling to himself. Et Christ quand il vient, When Christ il vient comes, comme un enfant. he comes as a child. Afin que toi tu puisses bénéficier de So cette that parole. you can be beneficial of this Et il word. est ressuscité. He resurrected. Le pain est brisé. The bread Tu as les morceaux. Now you have to Le Saint-Esprit. the Holy Est-ce Spirit. que tu as le Saint-Esprit de la vie? You send him the Holy Spirit. Tokokanga biso na biso. Maybe close our eyes.